सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने असंभव को संभव कर दिखाया है। साइबर ठगी के मामले में साइबर टीम को बड़ी सफलता मिली है। साइबर क्राइम टीम ने सिलीगुड़ी की एक महिला की जीवन भर की जमा पूंजी साइबर ठगों के कब्जे से बरामद कर ली है। जानकारी मिली है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 17 नंबर वार्ड अंतर्गत हकीमपाड़ा के निवासी एक महिला ने 21 सितंबर को ठगी को लेकर साइबर क्राइम थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन के नाम से उनके पास एक फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने बताया था कि उनका मोबाइल सिम कार्ड, आधार कार्ड गैर कानूनी क्रियाकलाप में इस्तेमाल हुआ है। उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह सुनकर महिला डर गई और इसका फायदा उठाकर फ्रॉड कॉल करने वाली महिला को गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपये की डिमांड की। महिला ने भी डर के मारे 13 लाख रुपये उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद महिला ने अपने बेटे को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद खोजबीन करने पर पता चला कि उनके साथ एक फ्रॉड कॉल करके लाखों रुपये ठगी कर ली गई है। बाद में इस संबंध में महिला ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर मामले की जांच करते हुए सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने करीब 15 दिनों के अंदर ठगी के रुपये बरामद कर आज महिला को सौंप दिया। इधर महिला भी अपने ठगे हुए रुपये पाकर काफी खुश है। इसके लिए उन्होंने सिलीगुड़ी साइबर टीम को धन्यवाद दिया है। 20/9/2024 একজন ভদ্র মহিলা সাইবার ক্রাইম আমাদের যে থানাটা আছে সেখানে আসেন। ওনার বাড়ি হচ্ছে হাকিমপাড়া আন্ডার শিলিগুড়ি পিএস। উনি বলেন কি আমি একটা আননোন নাম্বার থেকে, ইনফ্যাক্ট দুটো নাম্বার ছিল আননোন নাম্বার, পরপর ওনার কাছে ফোন আসে। ওরা বলে কি আমি মুম্বাই পুলিশ থেকে বলছি, আর ওনারা অভিযোগ করে কি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হিউজ মানি ট্রানজ্যাকশন হয়েছে, এর জন্য আপনার সিম কিন্তু ব্লক করে দেওয়া হবে, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হবে, আর আপনার এগেনস্টে এফআইআর লজ করা হবে। ওনারা এটাও বলেন কি আপনার যে ছেলে আছে ওকে যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেন বা ওকে আপনি যদি বলেন তাহলে ওর জব থেকে কিন্তু আমরা ডিসমিস করিয়ে দেব। এই ভয়ে ভদ্র মহিলা ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে সেদিনই, ঘটনাটা হয়েছিল 18 তারিখে কিন্তু কমপ্লেন্ট 20 তারিখে হয়েছে, তো উনি 18 তারিখে 13 লক্ষ টাকা ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া হয়েছিল সেখানে ট্রান্সফার করে দেন। এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটে 18 তারিখে, ফোনটা 18 তারিখে আসে, কমপ্লেন্টটা কিন্তু 20 তারিখে হয়েছিল। এরপর 20 তারিখেই আমরা এরপর যেই অ্যাকাউন্টে টাকাটা গিয়েছিল ওই ব্যাংকে যোগাযোগ করে আমরা কিন্তু টাকাটাকে ফ্রিজ করিয়ে দিই, ওই অ্যাকাউন্টটাকে ফ্রিজ করিয়ে দিই, টাকাটা কিন্তু ওর মধ্যেই থেকে গেল আর কি। এরপর আমরা বিভিন্ন যে কোর্টে প্রসেস আছে বা অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন আছে সেগুলো করি, আর সেই ফলে কি হয় কি 1 তারিখে ওনার অ্যাকাউন্টে টাকাটা কিন্তু ফেরত চলে আসে। যে 13 লক্ষ টাকা যে উনি ভদ্র মহিলা যে ডিফ্রডেড হয়েছিলেন সেটা হয়েছিল ঘটনাটা 18 তারিখে, কমপ্লেন্ট আমরা পেয়েছিলাম 20 তারিখে, আর এন্টায়ার প্রসেস করে 1 তারিখে মানে 1/10/2024 আমরা কিন্তু 13 লক্ষ টাকা ওনার কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দিই। এই হচ্ছে মূল ঘটনা।